Lamig sa rambutan. My God. Tara o, nagpula-pula. Kaya nagpula-pula ang rambutan. Ato bang dada ito? Wala rambutan, nagpula-pula. Rambutan. Mag-amping yun lang yung mga pare para dili ta madisbalansi ba parehato sampok oy nag-ingon na daan ang elf nga pag mupula ayaw lubota agi lubot gyud na karon pre nagsakay man ning super lolo pre sa Marayag katong tig-agi sa una ba mobiyayog Maragusan Biya Mati ni abot og Davao pre o niya 10 years sa budawa kasakay ani pre kay sige tagsakay sa tong motor o niya atong ginasakyan ani dito sa Marayag pre kato yung mabuot automatic na mo adto matag mati sa una pre di na ta mamasahi tabang lang tag-alsa sa Skopras niya dito tas babaw mo sakay ay karaw gipakyaw gina mo ni Lowe de ang jeep pre gipanaog na mo ang uban pasahero alangan kinsay di mo naog ng mga pasahero ana nga mag-CI good me ngalan nga mag-CI pre dapat makapokus gid mi sa mong pagsakay dapat way laing makasakay pre alangan og di mo sugot ang driver pre nga ang iyang balay man amo si ayon pre dapat mo sugot gyud siya mao ni among new client karon pre grabe pud but-ana ani ni sir pre kay iya jud mi gipasakay niya jeep padong dito siyang balay pre ba siyang tugkaran jud pre mental ra niyang business pre ang balay na diri sa tugbok unya kinahanglan nga matud-an niyo na to yang balay pre kay mao na part sa mga assessment pre boss pagamay pagka nagan patining mo niya mong na napalitan mga compound pa mga patining mga baboy bro But second jeep ni kuya pre magpahilot taon yung gabi ani magpamasad ba murag nang gawas mo mga sakit ug mga balatian sa tong lawas pre nakadungog og batsi-batsi aning pagsakay na turod pre so diha pre naog na mi kini abot naman may lison mong magpundo mi sa jeep diwa man itong balay pre naman ri sa sudlon ang balay pre unya karon pre kay hapit naman ta mahuman of course ipagawas na nato ang atong intro what's up pre oy ikaw man na kumusta ang buhay mao ra gihapon gasigar gihapon mata sa kamaro for today's video pre as a Manilay nga turkey sa Davao City pero wa ko masaag pre ha pero dili taron maningil pre mag-CI rata karon sa atong new client pre wapo pud ang area ni Sir Dre pre murag relasyon ninyo pre ba nga murag ikaw na naggunit tais biyahe na pre Lamig sa rambutan. My God. Tara o, nagpula-pula.